Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang serempak si ajawab salam seandi otang muka lekas nyaur sekilo abineh muka lekas abineh sekilo alakeh mantir tulia baju mun setoah ampon tako makulok corona geng eje gaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi biqaulihi wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa harramas sifah wa au'ada bil azabil alim ilaihi biqaulihi wa la taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif ala habibina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-qail ayyuma sabun tazawwajas ajjas syaitanu qailan ya wailah usima minni. Amma ba'du, para kiai, para ibu nyai, para onjengan sesangat badan kaula amulja aki wa nahussu bidzikri ajunan semuljah al ustad Abdul Ghani, ajunan semuljah al ustad Samsuri, benda sedejana para kiai, para onjengan alladzi lam nadkur ismahu wahidan til wawahid. Sesamoga sarang Allah subhanahu wa ta'ala paring lanjang umur sedejah, amin Allahumma. Sahibul farah wa surur engki kak dinto bapak sulaha sarang ibu marhumah sekak dima beliau berdua yang berbahagia karena malam semangkin beliau mahadir makompol dan kaula ben pada panjenengan nengkak dinto tempat sobung lain tujuan kejebe ngemit mantan engki kak dinto saudari Ammaroh sarang rakaipon engki kak dinto Kang Mas Rosidi. Semoga sarang Allah subhanahu wa ta'ala kedua mempelai dijadikan jodoh dari dunyah kantos akhirat, amin Allahumma. Semoga Bapak Kang Mas Rosidi de Mbak Ammaroh lamun celengkan dedeeng muga terus celengkan kaponah, lamun seneng dek sedeeng muga terus seneng dele pongkil pongah, amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sesangat badan kaula amulja aki abdina nyuona seporah sebelumah estona kak dinto bening unjeng abdina unjeng abah abdina karena abah abdina kak dinto dalam kondisi lo pate sehat perkiraan tanggal 10 bulan molot setapongkor beliau kelesoan dari Sidogiri nyetir tibi pas lo agulih
soko kanan soko kiri sareng tanang kiri Kak Dinto lo bisa gulih sing kena cepon menabi bahasana kula stroke ringan tapi alhamdulillah menjalankan terapi selama Kak Dinto sambil ajalan sambil mios paksa akin alhamdulillah semakin semu mendingan sekalipun kilo agrak sebentar. Moga-moga paringa lanjang umur serta sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Ben moga dadina sabab dan kaula ben pada panjenengan akompole Kak Dinto sekalipun tidak dihadiri beliau. Moga-moga kula ben sampeyan kenging ngasiraman ilmunah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya dan kaula nyuwun Fatihah situng de aba abdinah karena estonah secara pribadi abdina tak mampu nahan amanah utabe nerima amanah Kak Dinto keng leje gajah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ihwanina wa akhawatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila masyayikh sidogiri awalan wa akhiran wa khususan ila Nur Hasan bin Nawawi wa ki Khalil bin Nawawi wa ki Sirajul Millah bin Nawawi wa ki Sa'dullah bin Nawawi wa ki Hasani bin Nawawi wa ibunya Mukimah binti Muksin wa khususan ila masyayikh al-Bangkalani awalan wa akhiran wa khususan ila ki Khalil bin Yasin bin Yaqub bin Nasiran wa khususan ila ki Hasan bin Khalil bin Yasin bin Yaqub bin Nasiran wa khususan ila ki Amin bin Khalil bin Yasin bin Yaqub bin Nasiran wa khususan ila ki Abdullah Faqih bin Khalil bin Yasin bin Yaqub bin Nasiran wa khususan ila abina Abuya Imam Zamahsari Muhri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah alhamdulillah puji syukur kang ngarsana Allah Subhanahu wa taala sekak dimma dan kaula ben pada panjenengan malam semangkin pakompol sareng Allah Subhanahu wa taala dalem kenangan sesae dalem tujuan sesae. Moga-moga perkumpul dan kaula ben pada panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala ijadah dadiah amal ibadah. Amin Allahumma. Moga-moga kaula ben pada panjenengan beni karo akompol dunya tapi akompol pagi nang akhirat swargana Allah Subhanahu wa taala kalaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sesangat beten kaula muljaki estona dan kaula abeli boleh nyuona sapa ora setada betesah karena abdina tak pantas bedenang Kak Dinto kangkui abri pengajian sada ajunan sedeja amarga den kaula Kak Dinto merasa cangkolang karena elangger Kak Dinto sedejana para senior abdinah para alumni pondok pesantren Sidogiri jadi dan kaula nyuona sapa ora menabi ajunan kecewa bedenah hadir abdina Kak Dinto jadi dan kaula tak acara mak semangkin jadi sapa ora kula tak acara mak kung karo ata cerita kesampian muga-muga ceritana kula Kak Dinto dadiah ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Terkadang orang Kak Dinto pada Rabu mun lebajana pengajian dah lah pengajian boleh riwayat beliin pole cek hokomah jelasakin anapa mak den kau leben pada panjenengan mak sering beri tahu mak ki ikalakoh amarga manusia Kak Dinto kenangan lopah jadi beliin pole mak leku leben pada panjenengan ngageli de agemanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapa ora lagi gula ajareta Kak Dinto pada Rabu sapa ora nah muga ada dia ilmu semanfaat keng urusan manfaat Kak Dinto kadang ampolo ikan reken arapah pola na tade bukti bah geng le manfaat tak lambe iku jang ring laung. Jadi pada Rabu sesangat badan kaula mulyaki kula andi cerita sampian karo ngidingakin bila legi bi kula tanya akin sampian bisa aja wabi kula beri hadiah gelem napa punten mon bi kula tanya akin sampian legi beri hadiah sokor bener sarana kudu ngidingakin paham ki jadi kula Kak Dinto menabi biasa namun ajelenan alhamdulillah
mon lo andi pese lo bengala jalan jadi gue berak ke timur gue lengi bawa pese tok jadi gue kak dinto semangken asedia obeng insyaallah mungkin melepake dan cukup de ale kak dinto monde pak bapak leku ke bayi belanja ke ibu alhamdulillah cukup insyaallah kan lo kira sejuta belanja sampean tangki lagi mun sumpah menabu embo seoleh tak usah nyon belanja ke bapak lah oleh na pengajian barokah arapah tampak mun setia itu oleh peseng kok si kak dinto jadi ibu elina boleh laki menabi ajunan bisa aja jawab sarang dan kaula paring hadiah setuju engki pon bismillahirrahmanirrahim para bapak para ibu sesangat badan kaula mulja aki pernikahan kak dinto adalah lelakon ibadah pernikahan kak dinto lelakon ibadah apa-apa mak kocak lelakon ibadah amarga ngereng lelampan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mun seetoro kanjeng Nabi ben kanjeng Nabi kak dinto utusan Allah sejelas kanjeng Nabi mimpin umat kak dinto beni kalaben nafso tapi kak dinto ngereng daripada pepakon Allah subhanahu wa ta'ala jadi mantan sekedua Mbak Ammaroh sarang Mas Rosidi kak dinto bila akabin pernikahan kak dinto keng asabab nafso berarti lo noro aturannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun atoro de atur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ngereng lelampan bahwasannya pernikahan kak dinto adalah lelakon ibadah jadi para rabu sesangat beten kaula muljaki ngereng kita kembalikan kembali bahwasannya pernikahan kak dinto lelakon ibadah beni lelakon nafso mun urusan nafso pak maku jaran jak bisa mun urusan nafso embi bisa malah jungkuatan bi manusia tapi beni margenah pernikahan kak dinto urusan nafso urusan ibadah maka sedajah kon lelakon sebedenang pernikahan kak dinto dinilai ibadah malah gila disebutakin sarang korek kak dinto bahwasannya orang saakabin kak dinto termasuk orang se jamin soki sarang Allah subhanahu wa ta'ala wa angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'ah yughnihimullahu min fadlih mun hedleki miskin yughnihimullahu min fadlih asbab pernikahan para mela dari kak dinto para rabu sesangat badan kaula muljaki orang mun soki kak dinto detan denah orang sebanyak asadeko masa beda orang soki lo asadeko kan berarti beni sokinya mana nih kak lamba nang dalam zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zamanah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in nawawi muntak kelero cakanca ibtida nika banyak oneng tentang hadis kak dinto jadi seoneng nika mun sak sekolah ben semunduk mun tak munduk ben tak sekolah insyaallah tak kira oneng pengapura jadi nang dalam hadis kak dinto jelasakin beda orang miskin sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acabis ke kanjeng Nabi zahaba ahlud duthur bil ujur caipon orang miskin gila beda orang ngocak ada budak kanjeng Nabi nyaman ki kanjeng Nabi mun reng sogi arapah genjara netok iku wah akhirnya sarang orang gila jawab ngki kanjeng Nabi ini kepaling oding lakon genjara netok napa jak reng sogi yusalluna kama yusalluni yusallu kama nusallu orang gila orang sogi abajeng kulah juga abajeng wayasumunah kama nasumuh orang sogi apasah kulah juga apasah keng mun reng sogi asadeko kalaban dunya nah kulah tak bisa eko wabi reng miskin gila akhirnya sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab apa tade cara lain keangkui asadeko
apakah Allah tidak menciptakan sedekah selain dunia? Akhirnya sarang kanjeng Nabi jawab, likulli tahmidatin sedekah. Setiap kakek maca tahmid alhamdulillah alhamdulillah kak dinto catat sedekah. Walikulli takbiratin, setiap orang semaca takbir sedekah. Nika kocak sedekah. Wa amrun bin ma'ruf, merentah kebagusan, ngajak orang keangkui apol kompol, ayo norok pengajian sedekah. Jadi sampean ngajak kak kantok, ngajak pepanggian kalaban pepanggian sesae, nika kocak sedekah. Wa nahyun anil mungkar, ben orang senyege dek perkara mungkar kak dinto kocak sedekah. Jadi sampean beda orang alaben kering tua nak bi sampean cege taon lele alabenan kering tua, taon lebuk taon lele alabenan kelaki. Nah nikah kocak sedekah. Walikulli tahlilatin, ben sedejana setiap orang mau tahlil kak dinto kocak sedekah. Jadi kula ben sampean hadir nang orang sedeh maca tahlil mulai dari pertama sampai ke tok petok 40 hari dan sampai ke 1000 nah kak dinto catat sedekah. Para mela dari kak dinto bedenang dalam dua tahlil hadiatan wasilah warahmatan nazilah wasodekotan mutakop belah. Jadi sedajah pemau sedan kau leban pada panjenengan keangkui orang mati kak dinto catat sedekah sampai debuna kanjeng Nabi sekak dinto wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam akompola benakapi selake ben sebini ariyah kocak sedekah. Ki beni akompol dek nih kamaksudan nih kaki katimantan anyar nih keleki mau masuk ke dalam nika pas McDonald nih dalam lah nih kayak kocak sedekah. Jadi orang mun banyak sedekah ekasoki. Jadi mun sumpah mana mun alengki nang langke napa alengki nang kuade karo toju punten masuk ke dalam kamar pas sedekah sampai kelope ke sarong nika kocak sedekah. Jadi sedajah amal kau leben pada panjenengan lebet akompol reng lake ben reng bini kadito tercatat sebagai sedekah. Jawab ben sahabat, masa kanjeng Nabi mau keluar sahwat kocak sedekah wah bi sahabat gelek. Akhirnya bi kanjeng Nabi akompol reng lake ben reng bini kala ben syariat ariyah pakun genjar sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah kak dintok para rabu beni urusan orang soki, beni urusan orang sandi kelebihan PC. Contohnya mun beda moloten mun berkat raja yenteren bi sampean mun kene lo yenteren yo berkat kene yo san yentere boleh beda jangunjeng selah beda pakai gua beni sekak dintok tapi orang kak dintok memberi kebaikan kepada orang lain ini dikatakan sedekah. Makanya gelak wa fi bud'i ahadikum sedekah. Buduk saya kocak buduk nih kan ki mun bahasa saporah kasar empal brewok kiseng ki sedekah kasar. Jadi para rabu sesangat badan kaula amul jaki koncina kula ben pada panjenengan mun terosogia bebanyak sedekah. Jadi ngereng kula ben pada panjenengan galakkan sedekah setiap hari lebih-lebih akompol reng lake ben reng bini dalam kamar. Anapa mak sekadin tok kula ben sampean entar ke masjid bajuna sombengan tak nyombeng tak kenapa mak tak beri sepenting sampean nikah niat sedekah benar lo bisa entar ke masjid entar ke compok li ayo li sedekah li ego. Jadi ayak keliak kula ben sampean bedenang dalam kamar kak dintok sampai pah ojeng kapi nika dicatat sebagai sedekah. Para mela dari kak dintok para rabu sesangat badan kaula amul jaki di antara sedekah kak dintok bareng amal sebisa bektah dan kau leben pada panjenengan pagi ngadep de ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa dabuna kanjeng Nabi idza matabnu adamah ing koto amaluhu illa min salasin mun bada anak Adam sedeh ing koto amaluhu illa min salasin sedaja amal pake kula ben sampean bejena abajeng mun lemateh adek lah ambu sa abajeng amal pake kula ben sampean apa sah mun lemateh ambu sa apa
apa sah pege sedaja. Napa sebisa mengalir? Beda telok. Pertama sodakotin jariyatin. Napa saya kocak sodakoh jariyah? Sodakoh yang mengalir. Saya kocak sodakoh yang mengalir Kak Dinto bila ajunan nyabe ke madrasah. Contoh, kula ben sampean bede madrasah ancor, bi sampean esombengi semen, bi sampean esombengin betah. Bangun selama bangunan Kak Dinto tak ancor, maka sodakoh na kau leben pada panjenengan pagun aja len. Kula ben sampean keng nyombeng bede orang asakolah sampean oleh transferan genjeren. Bede orang ngajar transferan genjeren. Lo nyombang ke madrasah tapi napa nyombang ke masjid, maka ketika masjid Kak Dinto kenengin orang setiap langkah detik orang salengki bedeneng masjid Kak Dinto dinilai sebagai pahala sarang Allah Subhanahu wa taala. Gelenon dereh kula lo bisa nyombang tenaga, lo nyombang obeng, tapi kula bisa nyombang tenaga selagi ing sampean bisa mendirikan madrasah, selagi ing kula ben sampean membecek jalan Kak Dinto bisa dijadikan sedekah jariyah. Amal sak jalan Pak. Kula ben sampean sedeh pagun orang ajalan ragara sampean jalan dinak lebar ragara almarhum lambok sejak membecek sampean oleh transferan genjeren nika. Kula ben sampean membecek masjid lambok lah para bucur kabeh sampean membecek nikah kocak genjeren sarang Allah Subhanahu wa taala. Lo bisa nyombang PC, lo bisa nyombang tenaga. Kadinapa jalan terakhir kula ben sampean di antara nah situng kula ben sampean pebenyak mentamenan menamen namen kan pao leki kan pao Kak Dinto tombu bua bina potona sampean sedeh sampean oleh sedekah jariyah amarga pao gele sareng nak poto. Kula ben sampean namen kan jeteh sampean sedeh kan jeteh na gele bayi jendela bina potona Kak Dinto dadi amal jariyah. Selanjutnya diantara daripada sodako ngangkui mentamenan engki Kak Dinto apolo ngareng lakeh bini Kak Dinto bisa nyebebakin sodakoh jariyah. Karena sedaja saya telok Kak Dinto bisa dilaksanakan sodakoh jariyah Kak Dinto engki Kak Dinto bila sampian kula ben sampian apolong tedung sarang bini Kak Dinto bisa nyebepaki kaula ben patu panjenengan bisa andi anak kaula ben patu panjenengan ngaji maca yasin maca tahlil adua akidah ahli kubur bisa tetih sedekah jariyah. Amarga apolo ngahreng lake bini bisa andi anak Kak Dinto bisa nyebepakin sedekah jariyah. Kak Dinto pertama. Nomor 2 engki Kak Dinto au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu semanfaat Kak Dinto para rabu benih urusan kula ben sampean dadi kiai bunten, benih urusan kula ben sampean Kak Dinto dadi ustad bunten, tapi ilmu semanfaat kula ben sampean ngelakonin tibi wabil khusus umum kula ben sampean aparing oneng de orang lain. Contoh kula ben sampean biasa nah mun ngenom ampo ekolope ngangkui tanang kacir pah ega bele kateretan nah ega bele de keluarga anak mun sebagus ngangkui tanang ka kanan mun sebagus pertama ngenom maus bismillah lastari nah maus alhamdulillah sesonat kanjeng Nabi mun ngenom nak telo kalih pertama bismillahirrahmanirrahim sahabat boleh alhamdulillah yenom boleh bismillahirrahmanirrahim amarena alhamdulillah sampai telo kalih malah ijelasakin neng dalam kitab Wasailul Wusul kanjeng Nabi Kak Dinto seneng nginom de aing seceleb ben manis contoh nangki ST nah pokoknya seceleb ben manis nih kanang seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesangat badan kaula amul jagi kula ben sampean kon lakon kadang lo catat ibadah tapi bisa tercatat ibadah apabila kula ben pada panjenengan ngereng lelampan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kulubon sampai antar ke pasar nemu ST, bude ST ngereng lelampana Kanjeng Nabi iya nom nika oleh genjer buah sepaling eneng senengin sarang Kanjeng Nabi sepertama semangka nika paling senengin di Kanjeng Nabi. Nomor 2 kormah nika kesenengan Kanjeng Nabi. Nomor 3 labu gak dinto neng senengan Kanjeng Nabi. Mangkana beda situng cerita bahwasannya lambe Kanjeng Nabi gak dinto eyonjeng sarang tukang jai. Kanjeng Nabi eyonjeng sarang tukang jai. Bekto gak dinto jala tukang jai berarti nang zaman gak dinto lakar orang selalu andi. Bekto eyonjeng gak dinto Kanjeng Nabi yang kae labu. Orwi Kanjeng Nabi labu gak dinto. Sampai lahap Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat nengalen bahwasanya Kanjeng Nabi ada labu, maka sahabat setuju pada ada labu ngereng lelampan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana labu gak dinto mun len pas saja ke pege kuleban sampean sekalipun ega bae kolak, ega bae napa, ega bae gengan, wi sampean niat ngereng lelampan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika anak Adam gak dintok mateh maka pegak sedaja kecuali telok perkara. Se pertama sodakoh jariyah. Se nomor 2 au ilmin yuntafa'u bih, ilmu se manfaat ke abeng. Wabil khususah bisa amanfaataki ke orang lain. Baru bah dadi jariyah lagi. Menabi amanfaat ke orang lain nika bisa dikatakan jariyah. Se nomor 3 engki kak dinto waladun soleh yad'ulah. Waladun soleh yad'ulah, anak se soleh ben solihah se adua akinda orang sepo. Se kocak waladun soleh yad'ulah kak dinto pada Rabu. Waladun soleh anak sesoleh ben solihah, lo kira bisa andi anak sesoleh, lo kira bisa andi anak sesolihah. Mon orang gak dintok lo gelem abine, mon orang gak dintok lo gelem alake. Oleh adi mah soleh solihah, oleh adi mah anak mon lo gelem abine. Para mela dari kak dintok para Rabu sesangat badan kaula muljaki ngereng pompong ki sehat kula ben sampian sekilo abine tore pada abine kapi. Pompong ki sehat kula ben sampian nek bine tore pada nyare laki kapi. Ki beni pas ejo-ejo agi bunten maksud kak dintok mon reng bine pradin tapi radine gela kak dintok beni keng polesen beni pas glowing bunten matorakin mulaki mau maku glowing mungkin pasangan kan sekadinto nasi kuring nasi jagung eko wah mau na glowing soko nambung. Para Rabu sesangat badan kaula muljaki reng bini oleh adenden pokong lo sampai aja bebakin narik napso ka orang lake debuna Kanjeng Nabi mon bedereng bini ngangkui nyak room pas lebet iya den kaum ya den pol kompolan keng tero eke di ngebau nah fahiya zaniyatun maka reng bini riah pada bareng orang azina. Bahkan debuna hadis jelasakin likulli ainin, setiap pandangan mereka yang melihat perempuan ini pada orang reng bini gelek ngajak azina. Para mela dari kak dinto mun reng bini ngak entar keluar lo oleh ngangkui om ya mun lo ngakui minyak berarti kok becang pada nih kesampian lah orang nih kan beda telo beda situng om situng becang situng ya lo om ya lo becang katina apa cara nak ngakui tabes sekira nata abau mau beri nyara om sampian mau beri mau torot becang jadi tidak gimana solusi nah ngakui kapor. Nah penyaman beda semisal sekadinto. Jadi reng bini mun bisa entar kapol kompol orang tak oleh ngangkui minyak, tak oleh ngangkui aden denden sebisa nyebebakin napso ke orang lain. Lah mun seumpama beda reng bini depak ke jompon boh letak tak minyak bon wi sampean. Kepandih lo apa? Anapa pola nah karena reng bini gelek meratin ke angkui narema lake ke angkui ngapolong. Anapa pola nah karena reng bini gila bisa tetiakin jalan perzinan bila lo naremah keselake artinya lo ngelatinin keselake. Bode reng bini sumpah mana mun baju antara ke mantan haram cek radina mak
Kuborok ke timur kelambi hon mantan situng mantan kelambi agente legi mantan du malam ke jerejeh agente boleh le kak dinto mun le bejena mantan kelambi cis de pak kacompo bejena latin lake haram kelambi keng de bede kotang kari sekerak ki yang biodo para rabu sesangat badan kaula amul jaki para mela dari kak dinto tore aladin lake kak dinto pesamangat mondok semangat oleh na tok ngantok bajena sa sekolah on di anak pah sekolah tok ngantok oleh na kalau tangi edung ngarai gua anapa pola na karena kau leben pada panjenengan aladinin lakeh abeli kesegele kon lakon ibadah wa fi bud'i ahadikum sodako seumpama nak reng lakeh gele lo jember kereng bini akhir entar gelen jalan pas sampai meleh le nikah hukum zina para mela dari kak dinto toreh reng lake aladin ke sebini reng bini aladin ke selake pegena pemantep mun tepak ke malam Jumat boleh siap pun kak tore kak sodeko kak pegala gua anapa boleh nah karena kak dinto bisa menjember dan kaula pernah apangki sareng Habib Ahmad kak dinto gelenon insya Allah dalam konang soko kak dinto dua pege potong situ ngakak dintok potong ada bu orang montro lancar rezeki sebini kau tu minta kade artinya ada gimah selake kau tu pejember mari nereng lake mun san datang awal jual dari Sorbaja datang san yentren lakong ngomel to kak susu na ada pempos tak ada leruat selake sila san ruat pah teruan dia bese di dimah makanya dari kak dintok montro jember reng lake kau tu pejember jadi para rabu sesangat badan kaula amul jaki orang montro andiah waladun solihun yad'ulah kak dinto koduh alakeh ben abine le alakeh ben abine kak dinto beni aturana Indonesia beni atur luar negeri punten ngereng aturan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernikahan kak dinto para rabu toh zaman jahiliyah sebelum terutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang dina rimone sebut kanjeng Nabi melodi kajawab Allahumma sholli ala Muhammad makin gelun pak kula cerita ke sampean ki debuna kanjeng Nabi mamin ahadin nah biar ngaki mamin ahadin yusalluna alayya illa raddallahu ruhi alayya hatta arudda alaihi salam sapa-sapa orang sengolok salam ke sengko semaca selawat ke sengko debuna kanjeng Nabi illa ruddallahu ruhi alayya maka eruna kanjeng Nabi pebeli sarang Allah dek kanjeng Nabi sampai bila hatta arudda alaihi salam sampai kanjeng Nabi ngon ajawab salam de orang semau solawat dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad para mela dari kak dinto kula ban sampian kon lalakon sedejena kak dinto harus diawali dengan niat kula ban sampian ngeno maeng mon lo eniatin kalaban ngereng lalampan daripada kanjeng Nabi lo kira oleh gencerin kuleban sampian ada lo eniatakin kangkui ibadah lo oleh gencerin kuleban sampian ngaji Quran mon seumpama nah lo tepak makharijul huruf lo tentu oleh gencerin malah oleh dosa tapi kuleban sampian mau sholawat dek kanjeng Nabi lo usah niat nek kegencer kuleban sampian tangi tedung Allahumma sholli ala Muhammad gencer gak dinto maka nak kuleban sampian amolo dan memeriahkan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto pasti gencur hadir kanjeng Nabi Muhammad juna sampian sedih ning kanjeng Nabi da umat tungah ari maca selawat nika ning kanjeng Nabi loh berarti kanjeng Nabi hadir setiap majlis yang diadakan pemausan selawat kanjeng Nabi Muhammad kadinto pasti kanjeng Nabi hadir mana dalilnya gelek ruang wah solawat apa mikir amolo don bid aja bid ada deh ini mana keboro ke timur ngocak bid kapi anu pokong kon lakon beni sik kelako kanjeng Nabi aro bid mangken gelun solawat nika ngireng sere kudu ben sampean tore kula tanya ngireng sere kan solawat nika
Sholawat nih Pak. Kula ben sampean epakon Allah abojeng, tapi Allah tak abojeng. Kula ben sampean bi Allah epakon apasa, tapi Allah tak apasa. Kula ben sampean bi Allah epakon haji, tapi Allah tak haji. Tapi kula ben sampean epakon as-sholawat dek Kanjeng Nabi, doa dek Kanjeng Allah Subhanahu wa taala semau sholawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka amma buktina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu lu kelu innallaha wa malaikatahu innallaha saungkun Allah wa malaikatahu haramun kula ben sampean ke entar ka pengajian abang tak pengajian reken makan nar jo tapi Allah punten sebelum memakon ke manusia sebelum memakon dak makhluk Allah kada semaca selawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu saampun Allah sama selawat malaikat epakon akhirat lastarina Allah sarang para malaikat innalladzina ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sepada iman he orang-orang sepada iman berarti mun suluk maca selawat berarti lo iman ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lah kak dintok dalil bahwasannya kau leben pada panjenengan epakon mau sholawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambak beda cerita Pak lambak kak dintok beda ebek tonah Siti Aisyah ajai rasop ala Muhammad mantan la para kata sah kiai na para lo pajuar ya mari lambak bektona Siti Aisyah kak dintok ajai kelambi bekto kak dintok jarum geger bektona geger kak dintok esare bi Siti Aisyah mun lambak kan beni tehel kak dintok tanah esare lo ipangki akhirah ketika Siti Aisyah mereksanin jarum gelek Kanjeng Nabi rabu dari mios masuk ke dalam Siti Aisyah bekto kak dintok seketika Kanjeng Nabi masuk jarum temu akhirnya periksanin sarang Kanjeng Nabi jak bahasa kula ben sampean nyari apa ben lek iku kak dinto Kanjeng Nabi abdina nyari jarum enggi temu le enggi temu sarang abdina asabab ajunan masuk ke dalam kak dinto dari neterang selerana ajunan sing genah gula Roma kak dinto aras sebedelam lampu amarga masuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab Kanjeng Nabi para rabu budian nang akhirat sedajenah bakal ngetela engko orang samaca selawat dek sengko siapa selok ngetela engko orang selok toman maca selawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula ben sampean peyakin para rabu bektona kaula ben pada panjenengan mau sholawat bektona kaula ben pada panjenengan amoloten bektona den kaula ben pada panjenengan maos tiba bektona den kaula ben pada panjenengan macah sirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi hadir alengki ajawab salam den kaula ben pada panjenengan amin Allahumma amin. Amarga sholawat Pak ring kafir bisa masuk napa bisa oleh dispensasi seksa serah Abu Lahab kak saking gara-gara napa gara-gara bunga dek Kanjeng Nabi bekto Kanjeng Nabi lahir bekto hari Senin Kanjeng anak saanya Abu Lahab bunga dari bunga saanya Abu Lahab gelek sampai memerdekakan budaknya ke angkui nyosuen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah bekto kak dintok setelah wafatnya setelah wafatnya Abu Lahab saanya mah Sayyidina Abbas Ibnu Abbas bani Sayyidina Abbas putrana Ibnu Abbas putrana Sayyidina Abbas engki kak dintok Abdullah bin Abbas nyamanah dipanggil Ibnu Abbas lah Ibnu Abbas kak dintok amempeh bahwasannya apangki sarang Abu Lahab tanya akin apa sih kelako kakek bekto bedenang alam bersih ada apes kapi kejaba situng bekto nang are Senin engko oleh dispensasi seksa arapah amarga engko amul akin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelenon Pak ring kafir keng margena amul akin bunga atas kelahirannya Kanjeng Nabi oleh dispensasi ben are Senin lah kula ben sampean saamono dan benar ini kapah kadina apa muga-muga kula ben sampean kak dito apolong ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala Muhammad. Kan ojeng gak dinto kilakan laka jenojenan semua suap. Lanjut ki sampai sobu kuat engki sampean sekuat gule selok kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Abelih pole ke pernikahan pada Rabu. Pernikahan gak dinto zaman jahiliyah macam-macam. Beda se pernikahan gak dinto jelasakin nang dalam kitab Budurus Sa'adah. Kula ampoi tanya akin bioreng oleh ki mau keterangan mi pahni maaniat to bi gule ki tapi hibah takok dadi tanggung jawab ke sampean iki kita bi gule hibah apa takok ke bayi bukti kula takok jualan hoak ki sampean iki semangken ni kan beda osom orang jualan hoak keboro ke timur ana penyaman age bayi kasus age bayi membecek mbok nyoba aki orang lain mangkana semangken ni ke zaman di mana kita melihat kita mendengar colok keringkingan. Kula ben sampean ben ngetela apa-apa, ngeding aki apa-apa, colok keringkingan kangkui akomen. Napa boleh mau ketik? Wah ada boykot napa bisa tak oneng gula. Para mila dari Kak Dinto, pernikahan Kak Dinto macam-macam bektoh zaman jahiliyah, zaman sebelum terlahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama beda orang laki entar ke reng sepuna sebine. Entar kereng sepuna sebine le bak to entar Kak Dinto pada Rabu pas kabin kabin sarang selake gele semintah saalamar nika kabin nika pertama se tradisi se nomor 2 Kak Dinto beda orang lake tero kereng bine dak rem carana jejel kade mon ngandung kabine bingko mon tak ngandung tak kabina reken pas coba reken pentol nyaman gelu ya iku mun tak nyaman ibu beli bingko. Se nomor 2, se nomor 3 Kak Dinto beda orang kepetoh. Orang kepetoh nika polong tedung benreng bine. Sana polong tedung benreng bine akhirnya situng mulai dari situng sampai petok nika kompol kapi. Apolong kapi ben orang bine. Reng bine situng paham ki? Beda orang bini situng apolong bareng orang laki kepetoh lah mareda nikah leki bila reng bini nikah ngandung bila reng bini Kak Dinto ngandung pas bala bareng orang bini gele katoen sakapetoh nih katoen lah sana kepetoh nih katoen reng bini gele ngocak de sepeto Kak Ariana angkake empon sedi antara na orang sakapeto Kak Dinto tak oleh alaben keangkui megagal pernikahan wajib akabin bareng orang bini gila senem empon lah peleman jeng saya pele ning situng bisa sakapeto nih Kak ada anak kakek Kak nikah sedetih laki nah orang bini gila le saya terakhir engki Kak Dinto orang bini sebedeneng roman anakku lajar artinya entarin engko entarin laku apolong kapi jadi bahasa na guleban sampian semakin nikah salume satu lobang rame-rame apolong jadi bener yang bini situng yang tren goreng laki yang tren pokoknya 100 orang 200 orang entar nikah entar dak Roma nikah apolong tedung ben reng bini gele bilang andung reng bini nikah katuen dukun katuen teku tabung ke sebini ori anak adul ada langsung adul katuen lah gela orang saya katuen nikah bila depak panggil noleh mengelak kodu kabil sekak Dinto nah nikah mun kula ben sampean lok berjaja kula ngi begitu apa semakin jadi saja pernikahan yang mulainya tradisi-tradisi kaum jahiliyah ketika Dinto zaman Kanjeng Nabi Kak Dinto buang saja ke jabak situng engki Kak Dinto pernikahan sesemangken engki Kak Dinto orang entar ke bapan akhirnya pas kabin bi bapan le nikah saya terima yang mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mila dari Kak Dinto para Rabu sesangat beten kaula muljaki belina boleh orang pernikahan Kak Dinto ngereng lelampan daripada Kanjeng Nabi engki Kak Dinto niat ibadah benih karena nafsu para mila dari Kak Dinto orang laki ke orang bini mun lekadong teti apolong laki bini maka kewajiban nah selake kodu ngapolong ke sebini kalaban bagus le saya kocak
ngapolong laki bini wa ashiruhunna bil ma'ruf ngapolong sedekapi kareng bini kalaban bagus saya kocak ngapolong kalaban bagus nih kakadina apa cara nah apa ringin nafaka sesae nafaka kak dintok bede nafako yatas bede nafako ebe san yatas eberi to ebebe ya ketuhunon san lo eberi kuleban sampian abri nafaka sumpaman yatas to selake mangkat ke Malaysia ke Jakarta kirim 1 juta 2 juta 3 juta saya baba torot bi guna sampian ya akhirnya orang gelek nikah beni keluar dari kon papakon daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa pola nah karena nafkah kak dintok beli tas bedebe akhirnya si bini ngocak bisa laki telepon dem melik cokop bulan cina alhamdulillah kak mon saya tas cokop mon saya bebe ya ketunon kok kak gua apa pola nah karena tek dentian mangkana reng bini mon sampai lebih dari teluare bi sampean lo eka polong tedung maka reng bini gila wajib maksa kasalake lamun sampai idinaakin ke Jakarta idinaakin ke Mekah sampai apoluan tahun pas kadina mon sampai terlanjur zina saya rasanya berbagi zina gara-gara idinaakin ya tas ya polen minta pesele 1 juta beri 10 juta beri bapak itu orot akhirnya si bini ngocak bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit jangan lupa istri seminggu yang ku pinta hanya 1 malam wah kayak pinta situng seminggu sekalian mangkana reng bini kadang ngono itu mau karep hamil ngomel kok jadi mau boy kakek entar kapolong tedung lek melek malam gelun ngamuk ke sebini apa pola nah gela kalau paen cek reng bini kak dintok sahud sanga keng cuma gela tutubin mano sanga reng lake sahud ikeng kadung raja aduh ajur gelojor lah para mela dari kak dintok para rabu sesangat badan kaula amul jaki adebu ke reng bini kalaben adebu sesae ngapolong reng bini kalaben debuan kepolongan sesae ada cerita nareng bini kak dintok para rabu alaben kelakeh mun lakin ngelatin kalaben sae ada cerita nareng bini hianat kepada orang lake mun reng lake yang berbender sengelatin ke orang bini ma akroman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim ada cerita nareng bini kak dintok amul jakin ke reng lake kejaba reng lake ria lakar betul-betul orang lake semulja ada cerita nareng bini ahianatakin de orang lake kejaba orang lake kadintok lakar orang yang memang betul-betul pengkhianat para mela dari kadintok para rabu sesangat beten kaula amul jaki nafako yatas nafako batin kuleban sampian oneng bahwasannya orang bini kadintok kewajiban situng aslina napa kewajiban orang bini nyiapaki beten kaangkui laki bekombe beni kewajiban reng bini atana beni kewajiban orang bini nyosoen anak beni kewajiban orang bini tapi sejenak kewajiban orang laki lah sekarang pertanyaannya mun reng laki ibu bekombe reng laki pas mangken capek ke depor sing nyari ngon siapa para mila dari kak dintok reng bini kotu abantu orang laki sampai nang dalam kitab Quratul Uyun jelasakin mun bedereng bini nyosoen anak nyosoen anak kak dintok pas ngocak sebini kak kok nyosoen anak keng hidup kudu majer wajib majer anak apa polan karena nyosoen kak dintok kewajiban orang laki makanya yang polonda ke soso nabe embo nih kak napa ebri SGM ebri susu sekak dintok ebri napa Frisian flag kan sekak dintok apa pola nah karena lamba orang kak dintok kewajiban nah aslinya milik daripada orang laki mun bedereng bini nyosoen pas minta saatnya mereng bini gila minta ke bapak kak engkau nyoson anak kak keng majer kaki sampian kau tuh majer mun semangken kan banyak reng dengki semangken mun susu sak beda bobo gelem majer lah susu sak beda kotang melodi ki bajar gua tore ngembangan kuleban sampean SGM abi berempembo biasanya benare abi du kerdos telo kerdos kak dinto aning saya beda kotang padahal lo teman baru sih mak bisa
Para mela dari Kak Dinto, mari kita luruskan lagi bahwasannya reng bini kewajibannya cuma situng napa nyiapakin badan kaanggui lah lake gimun saanya menyiapakin badan kaanggui lake jek torot pak montroe ketela genteng mobil servis setok reng bini jek torot daging macara nah bedek jatah roti Jepang jatah napa roti Jepang saya semun datang bulanan kan nangkin tutupin bi roti Jepang aja. Para bapak, para ibu sesangat badan kaula amul jaki, saya kocak kuleban sampian reng bini keluar dari romanah kodu aidi kalake mun bade reng bini keluar dari romanah lo aidi maka sedojo makhluk Allah neka ngutuk ngelaknat de orang bini gelak sampai abeli boleh karo mana mangkana mun semangken karena reng madura tradisi antara koleman maka legu ba amaroh ngocak ke Mas Rosidi kak engko izin selamanya apa le ma izin selamanya mun beda orang entar lelabet engko noro akhirnya pas izinin empon cokop sekak dinto tak usah izin boleh masa benar izin mun bapak entar ke pasar lo bisa jalanan lagi makanya ya kalian sekak dinto. Para rabu sesangat badan kaula amul jagi dadi abali boleh reng bini kodunya pagin badan kelake dadi reng lake kodunya revisi reng bini kalaben sae mumpai kalak kajin namang ngereng bini pak jareng keberak ke timur seurusan ngandung nih kereng bini sangang bulan reng bini keberak ke timur kema beda leso coba mun beda reng bini dung ngandung entar ke pasari sabe gendu kandungan enten kan WC sabe punten tapi reng bini keberak ke timur wah nan ala wah nin derita di atas derita mangkana embo kak dinto tuh nah paling man tidak guna kanjeng Nabi umuka sekak dinto lamba pak bade cerita zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade sahabat sekak di sahabat kak dinto ebek to naza ebek to para sede sakaratul maut melarat maca sedet asyhadu an la ilaha illallah italken boleh ayo nyebut but ada lolo bisa keng nika contoh bahwasannya sahabat kak dinto kebai contoh bidan kau leban pada panjenengan beni sahabat nika paling mereka pas cuban bi guleban sampian bunten sahabat nika pakun lebih utama daripada dan kau leban pada panjenengan saanya mas sahabat gelak nyaman alqomah kak dinto ibektona sakaratul maut melarat maca sahadat akhirah katipun penapa dikanin mator dek kanjeng Nabi kak dinto bede nyaman alqomah maca sakaratul maut maca sahadat cek melarat nyokona hadira ajunan kanjeng Nabi akhirnya kanjeng Nabi hadir ke dalam orang gelak sebekto sakaratul maut maca sahadat semelarat bekto kak dinto itanyakin bi kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi sanalken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pakun cekak akhirnya sarang kanjeng Nabi tanyakin andi embo engki kanjeng Nabi katoe nembung alqomah bekto ini katoen kak dinto pada rabu sande pak buk engki kak dinto kanjeng Nabi arianan bean buk engki kak dinto kanjeng Nabi arianan kake maca sehadat melarat buk pola andi itu seka kake buk ya pola ari atau mantra ke kake ada sana jawab cengeng saanya membuk cengeng bisa beda aduh kanjeng Nabi nika anakku leh mikirin orang bini selebih muljah kocang abeng siapa ya nikah mikirin bini nah daripada kulah mon datang dari Jawa kanjeng Nabi nikah beri pese ke kulah 10.000 mon ke bini na 100.000 mon ke kulah asalaman pe melepelo to manyongkem mon ke bini no duwe kos-kos gua dadi reng bini gelak neka ngebala bahwasannya anang saanya ma'al komah lebih mementingkan istrinya daripada orang tua le kak dinto para rabu sebisanya bepakin saanya ma'al komah maca sehadat bektona para sete melarat lah sengkena saanya ma'al komah gela itanyakin napanya mana embong al komah itanyakin di kanjeng Nabi hede gelem anang ekelo apoi neraka punten kanjeng Nabi hede gelem anang kake gebei bahan bakar nang neraka jahanam punten kanjeng Nabi mon hedelo gelem anang riyah bakar nang apoi neraka jahanam maka hede sapora akin anak gele akhirah debuna kanjeng Nabi ketika ada bu sekak dinto
alqoma gempang mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alqomah matih dalam kebadan husnul khotimah. Lastari kak dinto kanjeng Nabi adabu ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridona Allah bedeneng reng tuah kebecing Allah bentuna Allah bedeneng bentuna orang tua samangken ne kawon banyak mon kiai mulya akin ke barat ke timur mon tak mau guru naik kos hanya mau tanang ile pale dele peliaran jok kiai namun datang ba ada keseliu kap biar apa kos tanang ego tepak kering tu wana benar lo to manyongkem padahal kemuljaan kuleban pada panjenengan bedeneng reng tua kuleban sampean amul jaaki ke kiai kuleban sampean amul jaaki ke ulama tapi jak kalau pai kereng tua juga amul jaakin lah anapa pola karena gila ridona Allah bedenang ridona orang tua maka kewajib orang laki kaangkui amul jaakin de orang tua nah kewajib orang bini kaangkui amul jaakin kelaki nah makanya mon reng bini kak dinto seampun akad neka ketanggungan dari reng tua lepas sedejena ketanggungan mulai dari koncong obu sampai ke koncong sokoh kak dinto sedejena ketanggungan orang laki para mele dari kak dinto orang nikah kodu atoro orang bini kodu atoro kelake jadi mun sumpah menereng bini kak dinto kak kamah mun lastarin alake kodu atoro mangkana debu na kanjeng Nabi sampai ada bu kak dinto lau annam ro'atan tobakhot sadiyaiha uncak madurena mun bedereng bini ngerak sosona waat amat zaujaha pas bagi ke laki nah ngocak reng bini gele ya kak cukok spesial cukok apa jeliknya ajawab semgresawan sebini cukok sosok kak itu tuh ada selake tercengak aduh le cengi kakan tamat nyaman pipai beri mas sangkok le gitu lah kak dinto dari na esto mon reng bini sampai ngerak sosona pareng agin ke laki dari na esto neka kilo ca esto mon bedereng laki temu poroh nana kabi jilat bireng laki bireng bini gele neka kilo cain esto kian mangkana dabuna kanjeng Nabi je sakengah bi Allah eyetin manusia nyembah kesalahan Allah maka sengkok bekal nyoro reng bini kangkui nyembah ke laki nah makanya dari kak dinto dari namuljah dari haknya reng laki ka orang bini reng bini ka orang reng laki makanya reng laki kak dinto kudu dadi imam sebagus reng bini sumpah mana samangken kak dinto anyaran ke barat ke timur yang sayang leku du malam sumpah mana pas cerewet nih ka sabar kuleban sampean anapa polan karena beta reng bini non gelenon acolok dua ya tas bareng bebe pas keturunan anak ibu Hawa ngangah ada mun yatas ngecepek ibu agekep no ibu agekep yatas ada adung gerudung para mela dari kak dinto para rabu sesangat badan kaula mulya karena memang kak dinto watak daripada manusia saanya mereng bini jadi yakin yakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala delem ke badan cerewet apa mak kudu cerewet reng bini karena reng bini kak dinto generasi ibu mon reng bini generasi ibu kudu adede ke putra mon embo lo cerewet ke anak maka re anak gele lo kira dadi orang alim ke barat ke timur senyoro abajeng sapa senyoro ngaji sapa reng tua lakeng sibuk bisa nyari laku tapi reng bini gele ke barat ke timur ngajarin karena al ummuh madrasatun karena reng bini kak dinto termasuk madrasah guru tolang pak kuleban sampean pertama kali maca bismillah siapa sengajar mun beni reng tua bini lah mangkana reng bini kak dinto banyak pikiran benarin kamu senolongin laki bekombe kamu senolongin laki amasa mangkana reng bini kak dinto ampo over dalam neremah ke badan sekak dinto kadang cerewet para mila dari kak dinto mun urusan reng bini cerewet kak dinto dimaklumi saja anapa pola nah karena debuna ulama berdesa debu akin sekak dinto orang yang hebat adalah suami yang selalu tuli kepada seorang istri dan istri yang hebat adalah istri yang buta terhadap suaminya maksudnya katipun penapa cara nah reng bini mun tepaan ngetelak laki nah
jek gempang temburuan. Ana apa magula bini telo mun adil. Lah mun lo adil baru nih bahaya. Mun kuleban sampean reng bini bedereng laki mampu kangku ya raji telo ngereng kesokanin Pak. Ana apa boleh nah karena kak dinto perintah daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mun lo adil fawahidatun cang Quran roh. Ya mun kira lo adil empon situng bae. Parane mun sumpamana kuleban sampean adil ngereng kesokan. Nah, dadi reng bini mun urusan cerewet Pak, urusan reng bini sampo ngamuk dimaklumi saja karena watak wanita ajolo dua lambek beda cerita nah Eyeman nika bedenya mana Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban gak dinto Pak, keduan reng bini atau keduan raju cerewet cara. Dari na cerewet dolamun beda tamoy. Assalamualaikum, Syekh Abdurrahman beda. Ada sebini keluar. Talam ada kopi gua. Datang boleh, aduh apa? Cok belanjok orang, nyengko kan lah gua. Kon beda tamu sebini laku ngamuk ketok. Akhirnya dari nalok kuat nahan secerewet dereng bini gelek. Rajin Syekh Abdurrahman buruh ngalek atas gunung beda nang dalam gua. Waktu beda nang dalam gua ternyata sebelum masuk ke Adinto masuk ke dalam gua si Abdurrahman benih keng getibi nang dalam saampuna sebelum si Abdurrahman masuk bedereng reng laki kedua along polong sebeda nang dalam gua. Akhirnya ketika akompol keteloh pah ngocak sampian mun apolong bi kula can sekedua sampian mun apolong bi kula kodu aduah pada naban kula aduh ada gimana kula mana aduah minta rason langsung datang. Mun sampean lo bisa aduh langsung minta rason langsung datang lo bisa datang sampean keluar dari ginto. Akhirnya cang situ ngase pertama ya Allah potoronaki rasul tabuk datang rasul. Encang situ nggak boleh ngocak ya Allah potoronaki rasul tabuk datang. Niki kisah nyata nih kaki bedenang Yaman lambe. Akhirnya waktu kak dinto si Abdurrahman Bajalhaban posang palangun setia gua. Mulai ya kok burun tarakan nak yang pemargana cerewet datang bini depak kan nak pai tantang tua ibu pah tua apa engkau ibu akhirnya saatnya masih Abdurrahman kayak ngada buya dito ya Allah kau lenyo ona napah saya penta orang sekedua ternyata bikodri napa kalaban kebesana Allah seadua si Abdurrahman seadua seketika itu benih kayak ngerasol situng telok langsung tabukan akhirnya sekedua terkerjat deh iya ibu engkau datang situ ya apa datang kafe andi ilmu apa ya gue akhirnya saatnya masih Abdurrahman pereksenin pak sampian nih ke saya anak apa sampian mau natu mece langsung mustajab ya cengku lemin mau natu nih ke situng datang sampian natu sekalian langsung datang telok aja deh sakti sampian ini akhirnya si Abdurrahman Bajalhaban ada bu kula Abdurrahman Bajalhaban terkerjat sekedua ya Allah seh ajunan seh kula sebelama bedenang dalam kuah sekedua kak dinto sobung tua boleh seh kejaba kula nyoon ya Allah kalaban barokan seh Abdurrahman Bajalhaban nyoon rasul datang rasul jadi orang sekedua sebedenang dalam nikah ngereng lalampan napanya mana ngangkui tua kalaban nyoon barokan seh Abdurrahman Bajalhaban padahal lo oneng seh Abdurrahman Bajalhaban nikah serah Ceng si Abdurrahman apa binin secerewet lo oneng nikah ternyata sanitanya akin si Abdurrahman Bajalhaban tekerjat orang gila akhirnya ngocak seh kula lamba nyoon tua kalaban nyabis barokah de ajunan seh nikah kula bisa manti pengocap mendatang rasul nikah pak nikah kalaban nyoon barokah kalaban para ulama nikah langsung datang saatnya merasul gila akhirnya sampian ni oneng kagulay gua engki sampian ni termasuk min aulia illah orang wali na pangeran ternyata si Abdurrahman Bajalhaban kerpikiran engkau wali margana apa ya gua ternyata kak dinto hikmah bahwasannya Syekh Abdurrahman Bajalhaban kak dinto wali margana sabar narema bini cerewet jadi mun sampian para kaum wali mun tero dadi wali maka kudu neremah bini sajarewet dadi bu embuk yap siap akin mun teruan di laki sa sedadi wali yap siap lagi serangap mulai naik gua
Para rabu sesangat badan kaula muljaki. Kalaban nyabis barokah ke ulama, kuleban sampean bisa kerap juga pangeran. Kalaban nyabis barokah ada ulama, kapi penapa hajat bisa tekanin. Kalaban nyabis barokah Pak, beni minta ke orang Pak. Kalaban nyabis barokah, beni pas minta ke ahli kubur bunten. Keng tabarruk ngibenya mah. Kenapa dah guna kanjeng Nabi kun ma Allah. Mesemak kake ke Gusti Allah fa illam takun ma Allah, mun kake tak semak ke Gusti Allah fakun, maka mesemak kake ma amangkana ma Allah de orang sesemak de Gusti Allah. Makana kuleban sampean gak dintok mun tedia tero dadi orang alim mesemak ke orang alim, kuleban sampean mun tero dadi orang mulja mesemak ke orang mulja. Pola mak dadi gak dintok sedadi sabab kauleben pada panjenengan sekaratuh dak Gusti Allah. Imam Ghazali sandi kitab Ihya dikarang dalam satu malam. Imam Ghazali gak dintok Pak neka ekoca agin umat kanjeng Nabi sepaling alim. Neka sekoca Imam Ghazali. Imam Ghazali sandi kitab Ihya gak dintok awal beni anang kiai gitu Pak. Kisah Imam Ghazali anang orang secinta kok lama. Mon beda pengajian reng sepon Imam Ghazali ngucap ya Allah mon kiai kisah alim muga mandar putra kula aliman ben kiai kisah. Atau mau boleh ke kiai ya Allah mon kiai gak dinto wali mandar putra kula lebih wali dari gak disah. Bon beda kiai napanya mana somat ada sandal tonton agil tonton kiai gak kampak bingkengin ke barat ke timur. Niki Imam Ghazali kehanan maksum kewagian benian ang kiai semangken santren aibun. Napa kehanan maksum gak dinto Pak. Mun bade kiai kampung, kiai guru ngaji, kiai se mimpin tahlil. Mun bade Rabu kiai gak dinto mun zaman lambek kan bekoh. Puluh ragi nih bareng lagi ke kiai somet kak dinto mul jakin akhir pas gaduhan putra kehanan maksum kak dinto sebade nang pondok kewagian biasa namun bade ijazah kubro setiap bulan sofar kehanan maksum nang kewagian beri prei nih kak pula pon pak kalin tar kak kasah anak penyabis barokah ke beliau bekton kak dinto tina nyabis gelenon kiai menabi ke etin kulit romecer ajunan kiai lo kesokan anak podorina takdim sampai beliau kak dinto menabi bekto nangastane kitab kehanan maksum kak dinto menabi bekto nangastane kitab londe esong kemoreng anapa debune kehanan sapa ora nah kula kan lo bisa nyongkem lo bisa asalaman ben sampean karena kula mulai lambe mun negu kitab lo toman ngangkui tanang kacir dadi dari namul jakin kitab ke timur kitab tegu tanang kanan mun kuliban sampean lambe iki kene tak pah gebai trentran kitab iki aduh kadang elek balik udah nang cetek Kak Dinto para mele dari Kak Dinto para rabu sesangat badan kaula muljaki montero andia nak foto se alim montero dadi anak se manfaat se soleh ben soliah pesemaakin anang de orang alim para mele dari Kak Dinto para rabu sesangat badan kaula muljaki kulah ben sampian odi badanang dunya Kak Dinto pasti depak ke alam kubur mun ledepak ke alam kubur badan kau leban sampean nih ke calon apa calon makanan olah serabai seodi bedi atas dunya mun ledepak ke kubur badan pakun ikakan olah ada cerita beda orang nih ke abadi pakun lagi makul lagi ya makul presiden depak ke kuburan pakun ikakan olah kecuali orang debuna Allah debuna kanjeng Nabi hafidul Quran orang sahafal Quran nih kayak erak sebetulnya sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nomor dua orang saya mulja akin ban Gusti Allah Kak Dinto para aulia para wali-walina Allah mangkana dari Kak Dinto kuleban sampian toreh dedek potrah kauleban pada panjenengan kangkui menghafal Al-Quran kangkui pelebur ngaji kangkui pelebur ka ulama makle kuleban pada panjenengan legi jasad bila depak ke alam kubur erak sasarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah badan mun seder biola mun badan ekakan biola nika dadi orang se terhina punten Pak punten anapa pola nah kuleban sampian mun odi nang dunya ngelakonin ibadah kuleban sampian ngelakonin ibadah ngereng lalampan daripada kanjeng Nabi pas lagi badan kubur badan kau lekakan olah nikah lo sosa anapa pola nah karena kuleban sampian la ampon ngereng perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala padan ban kelambi mun lejuba kan lebih jenis sabe lah
Jadi mun seumpama beda kelambi, lemari yang kui pengajian, lemari yang kui ngajar, lemari yang kui tahlilan, bunga kelambi gila, mun le bajana coba, nika le bajana sabe. Padah badan kak dintok mun yang kui kebarang bagus, bila lekakan olah maka kuleban sampean lo sosa. Anapa? Karena sudah dijadikan perkara-perkara yang bagus. Seampunah eka gebay otabeh mareh eka lakoh ka angkui ibadah. Lah urusan kuleban sampean jasad kak dinto oto erak seben pangeran maka kak dinto nilai plus semono sah erak sah amargah emulja akin sarang Gusti Allah. Lah seheran sekak dinto pak kuleban sampean tore padengan bengan semangken ki kuleban sampean bedah salah satu ulama sesedeh ataonan sesedeh apoluan tahun kak dinto napanya mana koburah margene hujru pah yangka saanya majasat non glenon kolek ki beca obu tambah lanceng selera tambah genteng lebih genteng etembeng sebelum masjid nih kepadahal apoluan tahun mon nih kegitot pator pak mon napanya mana badan erak saban Gusti Allah lesan saanya menik le napanya mana kain kafan apoluan tahun pagun genteng napa je le kain kafan regene mode anapa mak bisa awet apoluan tahun amarga cekak de jasad semul je para mele dari kak dinto kuleban sampian jauh ke ulama montero semaah montero iyakwah montero dadi ahli ibadah maka pas emak de ulama jereng kain kafan ria apoluan tahun bisa lo rosak ragana cekak de jasad semul je arapa polana karena keramat margana cekak kebareng bagus maka dadi bagus pacak sayang kui kanjeng Nabi maka dadi mulja kebareng ke temur torikoh tijani lambang pacak selak napa nyaman sandal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majelis selawat samangken lambang pacak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arapa mulja mangkana bade ngocak dan nikah bade orang atanya de Kanjeng Nabi katina apa sumpah mana kula nikah mun sampean menang dari perang kula terona buah terbang yatta selerana sampean akhirnya bi Kanjeng Nabi jawab iya lo papa akhirnya saya kak dinto orang kak dinto pas mau terbang lah kejadian di bering beda orang atanya derem hokoma nabu terbang beda nang masjid hokoma oleh arapa ma oleh amar gelambek cerita nah beda orang terona buah terbang yatta selerana kanjeng Nabi mon orang nabu terbang yatta selerana kanjeng Nabi oleh mon pas masjid pah ngocalo oleh padahal masjid muljah amarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinah muljah margana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mon beni kanjeng Nabi saya guleban sampian para mela dari kak dinto pada Rabu kuleban sampian lo meloh lo ngatela dek kanjeng Nabi kuleban sampian lo toman oneng dek kanjeng Nabi katipon penapa cara kuleban sampian cinta dek kanjeng Nabi ngereng dek para ulama dari kanjeng Nabi ke sahabat ke tabiin sampai ke imam sampai ke para kiai sampai ustad langger nih pas mangken bodo orang lah joki mulja akin orang ustad ya apa itu kiai dia apa lebih mulja kanjeng Nabi tak usah kiai saja kan mangken bodo orang selonde tahlil gitu kau bodo ke temur bid'ah kebira ke temur bid'ah gua pangocak tahlil bid'ah haram syirik itu sana kere tanya akin dalam tahlil ni kayak apa la ilaha illallah beda pamausan Al-Quran apa saharam nang nikah santepak ka tahlil pah ngocak haram pada bareng orang ngocak kerai nyaman teh nyaman petes nyaman teh nyaman mon rojek nje tak nyaman iku wah pada neban nikah kan mon orang selondak ke tahlil ke nikah mangkana kuleban sampian pompong kilo depak insyaallah manter lo depak ke kampung nikah orang segempang bid'ahkan maka kuleban sampian toreh bentengi putra putri kita keangkui ngaji keangkui munduk dek pondok pesantren moga-moga kuleban sampian masih dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah orang sengereng lelampan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jamaah orang sengereng lelampan sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sesangat beten kaula muljaki ledepak 1 jam 14 menit mungkin cukup sekak dintok pemator dari beten kaula
Moga-moga dadiah ilmu semanfaat. Urusan sampean nikah paham bentak paham, tenyede bentak nyede, alengki nang kak dintok pakun oleh genjeren. Keng selebih banyak genjeren ki sing ngidingakin sekak dintok. Karena gelek kalaban sesuai janji kula menabi ajawab abri pertanyaan kesampian oleh hadiah, maka semangken bi kula akan dilaksanakan perjanjiannya. Maka setelah ini acara akan selesai. Sebisa ajawab oleh PC 50.000. Selake ben sebini sebisa ajawab oleh PC 50.000. Pertanyaan pertama, jendi ngacung. Mun kilo mari pertanyaan jendi ngacung. Pertanyaan pertama, sapah orang seyang ka welih amarga sabar nerima bini secerewet. Sebisa jawab tanang ngacung. Sapah orang seyang ka welih ban Gusti Allah karena sabar nerima bini secerewet. Kaos pote luar. Ada boleh. Bede. Aki nyamput Ustaz. Perkenalkan namanya? Mukafi. Mukafi dari gimana? Dari Socen. Dari Socen. Andi rajin apa punten? Situng Ustaz gaduan. Gaduan situng rajin. Anak-anak. Situng. Oke, sampean mon bisa jawab lagi oleh bese ke bayi bulan cenebi ini lagi. Insyaallah Ustaz. Oke, napa serah orang nyamana orang yang kak wali amar kenare mabini sejerewet. Syekh Abdurrahman. Abdurrahman serah. Situng dua. Al-Ghazal. Wal kaza kelero on sabe mekah kelero sampean. Sebisa jawab ngacung tanangah. Sebisa jawab. Angki serah. Serah semana Ustaz. Haji Maulana. Ali Buana. Haji Maulana. Oh Adi Maulana keduan raji. Kilo. Mantere lo sampai setahun keduan raji. In. Serahnya mana? Adi Maulana orang gimana? Pasuruan. Pasuruan mana? Pasrepan. Pasrepan gimana? Mangguan. Mangguan. Semak bi Gus Adi. Murid kayak Mas Ruhin Bayaki. Oh, ki. Berarti santri Sidogiri sampean. Cabang ah. Oh, cabang. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Orang senereman apa kok? Bu, mang udah telepon angin. Pertanyaan apa? Orang senereman cerewet. Senereman cerewet. Dribine nah. Dagi mah. Orang senereman cerewet dribine nah. Senereman cerewet dari bini pas dagi mah. Sabar. Oh, sabar terus. Ikhlas. Nerema apa badana? Jawab bah. Si Abdurrahman Bajal Haben. Anak apa nih kasih Abdurrahman Bajal Haben? Sabar. Terus. Mungkin nerema. Yang kak wan. Yang kak beli. Serah. Si Abdurrahman Bajal Haben. 100 untuk Mbak Adi Maulana nih kak. Kau beli paketan sampean yang luan di bini. Sekelangkong. Ki. Pertanyaan saya nomor 2. Bila depak orang mate maka pegak sedoja amal kejabat telok. Sebisa jawab angkat tangan. Ki sampean. Amik Ustad mohon tolong. Natek lek. Asmana Basera. Inaya orang gimana? Orang Socen. Andi lake. Punten. Gelem palakein. Lo gelem. Gelem ki. Gelem mon bak tonah.
Tore, jawaban apa? Sodako. Sodako apa? Sodako. Sodako? Sodako jariah. Saya nomor 2. Ilmu yang bermanfaat. Nomor 3. Anak yang soleh kepada orang tuanya. 100 untuk Mbak Inaya nih Kak. Pertanyaan terakhir. Mon orkes sampean nyawer oleh dosa. Semun semangken kiai suruh nyawer. Pertanyaan terakhir. Tolong jelaskan hadis nang kitab Arba'in Nawawi segala wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sebisa jawab. Sebisa jawab wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Tolong jelaskan. Ada sebisa jawab? Ada sebisa. Oke, tore. Makin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya mana? Hamzah. Hamzah dari gimana Hamzah? Dari Batangan. Oke, munduk gimana Hamzah? Gimana? Oh, Naroan. Ki Ahmad ki. Oke. Napa jawab? Napa jawab? Ah, ini Odi. Mangeter. Sering lo soro ngakat wi gule sampean. Wafi Wa fi buti ahadikum sadaqatun. Orang selake bini se asamikdon dalam kamar. Gimana? Laki bini sudah gimana sampean? Orang laki bini se asamikdon dalam kamar. Maksudnya smackdown nih kada gimana? Oh, ning sampean. Muasyar kan. Napa? Muasyar. Oh, apolong tedung Thank you. nang dalam kamar. Thank Kalaban hubungan sehat. Halal. Sehalal. Mun selo halal lah smackdown sampean. Yo mbang pian loe kok jangan kana kisah. Jadi wa fi buti ahadikum keterangannya Wa fi buti ahadikum sadaqatun. dah maksudnya Orang laki bini halal ampun nikah asmikdon dalam kamar. Oke. Pon nih Kak. 100 untuk sampean. Torgelenon. Sepaling akhir karepat roy berina surban sampean. Keng roy berina samangken mon yonjeng boleh. Para bapak, para ibu sesangat badan kaula mulyaki, kula lo adu aja ngelanceng semangken sampean akompon lebih dari Pak Polo. Kula ki buru abrina obeng ke sampean haram beni keng terwe ke dingakina. Keng sampean male niat nyari ilmu ong guan tuan rumah beri kopi beri jajan bi sampean pahite mete songonjang dicek jauh nah. Nek kebeni urusan kula tapi ilmu saya keluarakin kula oleh nase nyampayaki ke sampean muga dadi ilmu semanfaat lagi pak bapak bumbu asedeko marina mantan kak sa asedeko kak gua sabe de ahli kubur nih kak insyaallah de pak genjer kak dinto para rabu sesangat badan kaula mulyaki kompol kula ban pada panjenengan Pak Polo insyaallah yakin sedejah bedeneng kak dinto bila perkompolan lebih dari Pak Polo yakin bahwasannya kak dinto makom mustajab pon lede pak artinya mon orang atu lebih dari Pak Polo pasti mustajab pon kula semangken nih kecengkolang banyak po sepo boleh nah kula atu aja madure kesampian gitu moga mantar mantan sekedua tetia mantan seiriduen sarang Allah subhanahu wa ta'ala amin moga mantar mantan sekedua ngereng lalampan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetia juduan pada Nabi Yusuf sarang Siti Sulaikha
beda dia juduan padana sarang Kanjeng Nabi ben sedaja rajina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngereng atua arang sarang kula ben patu panjenengan semangken kula ben sampean apa longkak dintok muga akumpul pagi nang ajunan Allah beda nang swargana Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min adayakal jisami Rabbi faj'al ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya paling akhir Abdinah Lukman Hakim bin Zemahsari nyoona saporah setada betesah menabi debu utawa tengka sekorang sopan dek sedejana para sesepuh wabil khusus senior Abdinah alumni Pondok Pesantren Sidogiri nyoona saporah setada betesah beng pernik beng periah ngalak kerobung katas parah kula amit semuliah kalamun tak cocok kula nyoona saporah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.